دوستان گرامی، ما با شما امروز به آموزش زبان روسی می‌گذاریم. در این بخش لغت‌های آورده می‌شوند که در گفتگو استفاده خواهند شد. البته این سلسله درس‌ها خواهند بود. درس اول این شناسایی است. آغاز کردیم. السلام علیکم. Здравствуйте. السلام علیکم. Здравствуйте. صبح بخیر. Доброе утро. صبح بخیر. Доброе утро. روز بخیر. Добрый день. روز بخیر. Добрый день. شام بخیر. Добрый вечер. شام بخیر. Добрый вечер. صبح. Утро. صبح. Утро. روز. День. روز. День. شام. Вечер. شام. Вечер. شب. Ночь. خیر. До свидания. خیر. До свидания. شب بخیر. Спокойной ночи. شب بخیر. Спокойной ночи. سلامت باشید. Будьте здоровы. سلامت باشید. Будьте здоровы. تو پگو. До завтра. تو پگو. До завтра. خوش آمدید. Добро пожаловать. خوش آمدید. Добро пожаловать. من. Я. من. Я. تو. Ты. تو. Ты. او وی. Он. Она. او وی. Он для мужского рода, она для женского рода. ما. Мы. ما. Мы. شما. Вы. شما. Вы. آنها. Они. آنها. Они. کنون بیایید به جمله ها میگذاریم. نام من رستم است. Меня зовут Рустам. نام من رستم است. Меня зовут Рустам. نام تو چیست؟ Как тебя зовут? نام تو چیست؟ Как тебя зовут? نام او کامران است. Его зовут Комрон. نام او کامران است. Его зовут Комрон. نام او نگین است. Ее зовут Нигина. نام او نگین است. Ее зовут Нигина. تو کیستی؟ Кто ты? تو کیستی؟ Кто ты? شما کی؟ Вы кто? شما کی؟ Вы кто? ببخشید نام شما چیست؟ Извините, как вас зовут? ببخشید نام شما چیست؟ Извините, как вас зовут? لطفاً خود را معرفی کنید. Представьтесь, пожалуйста. لطفاً خود را معرفی کنید. Представьтесь, пожалуйста. از شناسایی با شما بی‌حد خرسندم. Очень рад с вами познакомиться. از شناسایی با شما بی‌حد خرسندم. Очень рад с вами познакомиться. من هم. Я тоже. من هم. Я тоже. مرحمت کرده لطفاً مرا با رستم شناس نمایید. Познакомьте меня, пожалуйста, с Рустамом. مرحمت کرده لطفاً مرا با رستم شناس نمایید. Познакомьте меня, пожалуйста, с Рустамом. اجازه دهید رفیقم را معرفی کنم. Разрешите представить вам моего друга. اجازه دهید رفیقم را معرفی کنم. Разрешите представить вам моего друга. بی‌حد خرسندم. Очень рад. بی‌حد خرسندم. Очень рад. من هم. Я тоже. من هم. Я тоже. خیر تو پگاه. До свидания. До завтра. خیر تو پگاه. До свидания. До завтра. Будьте добры. ترجمه این عباره البته مهربان باشید نمی شود. یعنی که می شود برکه یابید. برکه یابید. будьте добры. برکه یابید. Будьте добры. Разрешите спросить. اجازه دهید بپرسم. Разрешите спросить. اجازه دهید بپرسم. Послушайте. گوش کنید. Послушайте. گوش کنید. Подождите. صبر کنید. Подождите. صبر کنید. Пришли. آمدیم. Пришли. آمدیم. Приехали. آمدیم. دوستان شما اهمیت دادید که در اینجا کلمه پریشلی و پریخلی فرق دارند. در زبان تاجیکی ما چی با قدم خود و یا با نقلیات اگر به جای آمده باشیم فعل آمدن بود آمدن میماند. در زبان روسی باشد این خیلی نیست. اگر ما به طریق نقلیات به جای رویم می شود که پریخلی
приехали. бе нақлиёт ба ҷой омада бошем мешавад ки пришли, яъне ки пришли бо қадамҳои худ. пришли омадем, пришли омадем, приехали омадем, Прилетели. омада расидем. Прилетели. калимаи прилетели дар ҳамон ҳолат истифода бурда мешавад ки вақте ки шумо тариқи ҳавопаймо парида омадаед. агар як кас парида омада бошад мегӯяд ки я прилетел, мы прилетели, якчанд нафар мо омадем. як кас омада бошад мегӯяд ки я прилетел, прилетели омада расидем, прилетел омадам. Иду. омада истодам, иду омада истодам, Еду. еду омада истодам. бо воситаи нақлиёт еду, еду, Дойду. рафта мерасам, Дойду. рафта мерасам, Доеду. Доеду. рафта мерасам, яъне ки бо тариқи нақлиёт. Дошли. расидем, яъне ки бо қадами худ. Дошли. расидем, яъне ки бо қадами худ. Доехали. омада расидем, доехали, омада расидем, доехали. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён мерасад. ба канали мо обуна шавед то ин ки аз дарсҳои минбаъдаи мо ҳам баҳравар гардед. шоду фирӯз бошед.